Kini siya nga lugar guys nga kung naadtuan karong adlaw no, so mapansin ninyo nga gidungawa na mo na diha sa ubos sa falls nga naay purmang baki. So kana ang baki guys, dako kay na siya guys, dako pa na siya sa Kabaw, kumbaga mura na siya kadako og taxi. Mapansin ninyo diri sa kilid nga naay nabilin nga tiil niya. So kini siya is gibungkag-bungkag na sa tong katiits. So sa una daw so pa na nila mabungkag, porma gina siyang baki. Naay upat ka tiil unya hamis kina siya nga bato. So panagtiltil na sa mga taga diha no sa tiits nga may nag-uban sa tuwa karon. And then ang ka-interesting ani guys, kanang baki guys nga nagatubang diri sa falls. Kung ako ay siyang gamitan og compass guys, 60 degree northeast kining tubig, kining falls. So paambak siya didto no sa ubos. Kini among nahimutangan diri mo ni siya ang 60 degree northeast. Okay na istorya nako ning katiits nga mo'y nagdala sa tuwa diri nga area. Kanang baki di ba, nagatubang siya sa mua diri. So kami naami sa part sa ibabaw sa falls. And then kanang baki nasa ubos. So ang istorya ani guys, interesting gid kay tinuod gini siya, dili gini ingon na tumo lang no. Kana siya panahon daw ni adtong Hamlet gay katong nay gubot din hindapita diri sa Mindanao, gubat-gubat ba di ba, klaro kay baki no. Diya daw sa ubos na at bangan ng baki is naapa na siya linaw. And then ang istorya matud pa nga nay isa ka puganti nga tawo nga gigukod diha sa mga sundalo ug kapulisan diri dapita daw panahon atong Hamlet, dili sa World War II Hamlet lang gira. And then nakaambak siya diha anang may linaw kay tungod sa iyang kataranta kay gigukod man siya atong higayuna. So pag ambak niya sa linaw guys, upok siya sa ilalom. So nakatunga din siya og bakante o sa to pa langob nga nasa ilalom sa bangag no. So dito din siya nga nakaginhawa. So ang istorya niya guys nga nakabaklay pa siya sa ilalom and then nakakita siya medyo hayag gamay pagduol niya kay mga binaritaman nga dagko kay nga binarita og doon na po'y gagmay and then naapoy mga kahon nga ang mga kahon na ay mga kandado. So ambot lang kung unsay sulod. So ni atim din siya guys og kuha og isa ka buok nga kato lagi niya pa loaf bread kadako. So di man niya madaog guys, igo ra man niya sibog-sibog. So nagkuha na lang siya atong gagmay nga bar. So ang iyang gikuha nga gagmay nga bars guys, matud pa niya, upat lang ka bar iyang gikuha. And then medyo pamanggid siya bugat kay siguro tag 6 kilos to siya nga mga gold bar. So gibawasan niya. Ang istorya niya is tulo lang ka bar iyang gikuha. And then after ato guys sa laktod nga istorya, dito na siya nanimuyo sa Manila. So nikwartahan siya dito guys and then one time nagsulat siya siyang igsuon nga naa diri. Nagsulat siya nga adto ato dong tong naay falls di sa to ang lugar and then subaya tong naay baki unya pangita atong nailinaw nga gitubang sa baki dayon sudla tumbangag. So mao na ni karon nga niabot gid siya sa higayon nga nag-hire sila sa amo no. And then inani guys, gikan natong ulo sa bao nagkalot pa gid sila didto. Ubos anang gamay nga falls. So mao na dayon ni guys no, ubos sa gamay nga falls. So dinhi daw sa ibabaw matud pa siyang istorya, matud pa pud sa iyang sulat na dinhi sa ibabaw nga naay falls nga gamay diha ko ni gawas anang dunay awang sa bato. So sa ngadto nga istorya guys, sa lakpit nga istorya guys is dugay na nga panahon no nga kuan siya nahitabo diha. So sa akong survey o sa akong tan-aw dito guys is nakankan na or na-deform na ba ang wala na tong linaw kay nausab na ang water erosion, so ang water flow. So nakita day nako diri sa kilid gipanan-aw na mo ang sign gid ko naa bagid sa falls. So naa gid day siya V as in vine nga meaning shortcut to tunnel under falls, di ba? So naa gid say tunnel sa ilalom sa falls. Then kani load ni siya ang meaning kining naay dot sa tunga sa V, di ba? So tulo magay na siya ka dot. So posible nga tulo ka load dihan dapita. So kini siya nga parte guys, gipakita na ko ni dakong bato
kilid ni siya atong falls ibabaw gamay. Kini siya mo ni siya ang before mag falls, di ba? Nay tubig nga naa siya bangag nga ang tubig gikan sa ilalom. So possible nga ang tubig nga gikan sa ilalom mao na tong iyang gisudlan ni adtong panahon nga mao lagi nakadive siya didto unya ni sulod siya sa ilalom nga dako kayong sungib then didto gaamag ang mga bulawan guys. So kini siya makaingon mo nga istorya ra man ni imuha. Dili gyud kay dili giningon nga istorya lang. Gi-hire jud ko dinhi guys. And then siyempre gisukit-sukit ginako siya kung unsa pagkaunsa nganong kamo nag-hire mo mo kabalo nga kuan asa dapit ang area nga gipadal-an man ka mog sulat matud pa sa nakakuha. So gipangutana sad nako ang nagsulat kinsa man ang nagsulat katong naka-discover dinhi. So walang mag-ingon unsay kaso ato niya nganong wa na pud makauli. So sa continue nga istorya guys, dinhi nami sa ibabaw no, nay mapansin niyo nay basakan. Nay basakan unya kini kamatod palagi atong sulat atong tawo nga nakakuha diha og binarita. So ang ingon niya ibabaw sa falls nga gamay basakan. So tinuod gid guys nga hantud karon nagpabilin ang basakan. And then kilid sa basakan guys matod pa sa iyang sulat dunay payag diha nga gikuhaan ako og jacket nga maong og short nga maong. So gipangutana day namo guys ang tagbalay diha nga tiguang na karon atong higayuna mga 1981 or 82 tugma pod sa pagkawala atong tao diha nga nagkuha lagi sa short og jacket nga duna gyud nawala niya anang higayuna. So nagkagubot ang istorya guys, nagkaguliyang tungod ato kay tinuod man nga nawad-an siya anang higayuna. O di ba? So confirm gid siya guys nga naa gid ang paglihok na lang ang kulang tungod kay nabuni ang bangag. So mura to guys no. Daghang kayong salamat sa inyong pagpananaw. God bless.